पैरेलल सूरत हाल ये है ना कि जहां मौलाना इस इत्तेहाद की सरबराही की उनकी सिफारिश कर रही है रहबर कमेटी की वो करें, और आपने बैकग्राउंड के साथ मौलाना का जो कद काटा वो वाज़ेह किया अपने तजर्बे की रोशनी में। अब दो चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। एक तो नैब इन एक्शन हमें दिखाई दे रही है KPK में, जहां मौलाना के करीबी साथी हैं मूसा खान, उन्हें आज गिरफ्तार किया गया है, और साथ मौलाना को भी उन्होंने याद कर लिया। नैब ने आमदन से ज़ायद असासों की एक इंक्वायरी उस केस में। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। इस पर नून लीग का रद्दअमल भी है, लेकिन असलम खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं DA खान से, उनसे हम बात करते हैं ये दोनों मामला समझने के लिए कि इशू है क्या। असलम साहब अस्सलाम वालेकुम। देखिए पहले उनसे बात भी कर लेते हैं, लेकिन एक बात मेरी सुन लें, पहले एक मेरी बात सुन लें। जी जी, ये जो नैब का नोटिस है ना, ये मौलाना को कोई बाल बीकर नहीं कर सकता। अच्छा, क्या इश्क ने समझा है, अच्छा, क्या हुस्न ने जाना है, ये मौलाना ये समझते हैं। नशीनों की ठोकर में जमाना है, ठीक, मौलाना ये समझते हैं। हाँ। और मौलाना ये लोग, ये जो नोटिस जारी करने वाले, इनको पता ही नहीं है जो ये हमारे यहाँ का जो मजहबी तबका है, जो हमारे मौलवी हैं, वो किस मिट्टी के बने हैं। वो लोहे के चने हैं, ना चबाए जा सकते हैं ना निगले जा सकते हैं। चले तो आने हमारे वाले मजहबी तबके को इश्ताल ना दिलाएं, मौलवियों को इश्ताल ना दिलाएं, देखना होगा, इससे बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। चले ये केस तो समझ लूँ ना मैं सर कि मूसा खान साहब कौन है, क्यों गिरफ्तार हुए। असलम खान साहब पहले तो ये बताएं ना। बिल्कुल समझे साहब हैं, ये बुनियादी तौर पर तो सरकारी मुलाजिम थे, ये DFO रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। हम काफी PTI की पिछली गवर्नमेंट जो है उसने काफी इससे इस्तेफादा किया, फायदा उठाया। मर्दान में इनकी जो प्लांटेशन जब फेल हुई, वहाँ बहरान बना, तो इसको ले गए मर्दान में, फिर इसको कबायली इलाकों में ले गए, फिर इसको डेरा इसमाइल खान में लाए, और बड़ी काफी इसकी जो इस मामले में जो स्किल है उससे PTI की पिछली गवर्नमेंट ने फायदा उठाया। इवन एक वक्त ऐसा भी आया कि इमरान खान ने खुद ट्वीट करके इनकी तारीफ की थी कि ये एक बहुत अच्छे ऑफिसर है, और इसने बहुत बड़ी जो है ना जमीन गवर्नमेंट की रिकवर कराई थी उस जमाने में। 72 डिस्ट्रिक्ट है हमारे साथ। तो मौलाना से इनका क्या ताल्लुक है? मौलाना के उसके बाद जो है, जब ये रिटायर हुए हैं तो उसके बाद पार्टी वैसे नजरियाती वाबस्तगी तो इनकी पहले भी थी। मौलाना इनका जो बेटा है वो मौलाना का जो है सेक्रेटरी है पर्सनल, तारिक बलोच, और खुद जो है ना ये अब उनकी मरकजी काउंसिल के मेंबर भी हैं, और उस इलाके में तहसील के जो अमीर भी हैं। तो इसका मौलाना के साथ एक तो जाती तल्लक भी है, फिर पार्टी इसका बेटा है उसका पर्सनल सेक्रेटरी है, और पार्टी में भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसकी बहुत बड़ी बिरादरी है। किस इल्जाम में इन्हें धर लिया गया है? इसे एसेट्स बियॉन्ड मीन्स के जो है इल्जाम में इसको पकड़ा गया है। इस पर इंक्वायरी शुरू थी कि 2-2.5 महीने पहले से ये एसेट बियॉन्ड मीन्स आमदन से ज्यादा असासे। जी ठीक। तो अब इसको जो है ना उन्होंने जिसमें चाहे इल्जाम लगा दें जी, इस पे इसको एक सवालनामा उन्होंने दिया हुआ था। अब ये आज इसने सुबह ये सवालनामा जमा कराना था। इनकी अपनी प्लानिंग ये थी, इसने लतीफा अफरीदी को वकील रखा हुआ है, इसकी ये प्लानिंग थी। कल जब ये रवाना हुआ है तो आज सुबह ये अपनी हिफाजती जमानत कराते हैं वहाँ हाई कोर्ट से, और उसके बाद ये जाते और ये सवालनामा जो है जिसके जवाब ये जमा कराते हैं। लेकिन उन्होंने इसको रात 7:40 पर कल शाम पेशावर से कोई 20 किलोमीटर पहले मतनी पर जो है ना उन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया। उनकी अपनी इंटेलिजेंस जो थी उसकी रिपोर्ट थी उनको, नैब वालों को। तो मौलाना को तो खुद भी याद किया नैब ने, उस मामले क्या समझ आई आपको? जी हाँ, वो अभी तक उसका कोई ऑन द रिकॉर्ड ऐसी चीजें नहीं आई। ये खबरें तो हम देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका जो रिकॉर्ड पर नोटिस जो है वो ना मीडिया को मिला है ना मौलाना को मिला है। तो इस सिलसिले में मौलाना की जमात का रद्दअमल क्या नोट किया आपने कि अगर नैब ने बुलाया तो उनकी क्या हिकमत अमली होगी या रद्दअमल क्या होगा, क्या जानकारी अब तक पहुंची? वो तो जाहिर है, मगर इसका रद्दअमल जो है उसका मौलाना की जमात की तरफ से बड़ा शदीद आएगा, क्योंकि ये मजहबी लोगों की जो अपनी लीडरशिप के साथ वाबस्तगी होती है वो काफी जज्बाती भी होती है और नजरियाती भी होती है। इसलिए इसका यकीनन इसका रद्दअमल जो है वो बड़ा शदीद आएगा। और मेरा अपना ये अंदाजा है, ये मेरा ख्याल है कि शायद ये मौलाना को न बुलाएं, क्योंकि अगर वो बुलाएंगे तो फिर सिचुएशन ज्यादा खराब हो जाएगी और ये तलखियां जो है ना बढ़ेगी। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये है कि अब भी किसी न किसी लेवल पर इनके दरमियान कोई राब्ता नामा पैगाम चल रहा है, और हो सकता है कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है ये नॉर्मलाइज होती जाएं। तो ये चीजें जो है ना, ये अब लगता ये है कि इस तरह ताकत का बेदरेग इस्तेमाल जो है वो गवर्नमेंट के लिए शायद मसाइल पैदा करे। गवर्नमेंट के लिए बेहतर यही था कि वो ताकत को इस्तेमाल करने के बजाय चीजों को एमिकेबली तय करती, क्योंकि इससे अपोजिशन की तहरीक को ताकत मिल रही है और जिला मिल रही है। अगर ये कार्रवाइयां न होती तो इनकी जो APC थी उस पर कोई शायद इतना बड़ा कोई उनको वो न मिलता, कोई एज न मिलता अपोजिशन को। ठीक, बहुत लेकिन जिस तरह रिएक्ट किया है गवर्नमेंट ने, बहुत शुक्रिया असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शामी साहब, यानी जो असलम साहब बात कर रहे हैं या आप फरमा रहे हैं, तो सवाल तो फिर ये भी पैदा होता है कि अगर किसी शख्स का ताल्लुक किसी मजहबी गिरोह से या मजहबी जमात से है
تو وہ مبرہ ہے، اس سے نہ پوچھا جائے کیونکہ اسے بلایا تو وہ اسٹریٹ پاور لے کے آ جائے گا، نہیں، یا اس کا کیونکہ مذہبی حلقہ ہے تو وہ اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے، اس سے پوچھا نہ جائے؟ آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں؟ میں نے تو سوال اٹھایا ہے، یہ وہ میں نے لوگ تو رائے دی نہیں ہے سر۔ جن کا سوال یہ ہے کہ آپ کسی سبب کے بغیر اگر آپ ایک ویگ نوٹس جاری کر کے کسی کو بلائیں گے، ابھی تو یہ بھی معلوم ہوا ہے، ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی اس سے تو معلوم ہوا کہ یہ تصدیق نہیں ہوئی کہ نوٹس جاری بھی ہوا ہے کہ نہیں، گویا ابھی اس طرح کا کوئی نوٹس مولانا کو موصول نہیں ہوا، نہ میڈیا میں سے کسی نے دیکھا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ خبر جو ہے غلط ثابت ہو سکتا ہے یہ خبر درست ہو، لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتے بڑے مذہبی رہنماؤں کو، بڑے سیاسی رہنماؤں کو بھی ڈیل نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے۔ آپ اور مولانا جو ہیں ان کو میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو اگر پاکستان کے سارے مولوی جو ہیں نا ان کی کرپشن آپ اکٹھی کر لینا تو ڈیفنس کے ایک پلاٹ کے برابر ہوگی یا مال روڈ کی ایک دکان کے برابر ہوگی۔ یہ مولوی یہ تو حجروں میں رہتے ہیں، روکھی سوکھی کھاتے ہیں، جی تانگے پر سفر کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا مفتی محمود کو، بات سن لیں آپ کیا، میں نے دیکھا مولانا مفتی محمود کو مدرسے میں قیام، میں نے دیکھا مولانا فضل الرحمان کو مدرسے میں قیام، میں نے دیکھا سراج الحق کو اپنے کارکنوں کے ہاں قیام۔ نہیں، سراج الحق صاحب کا کیس علیحدہ ہے سر، کوئی 5 سٹار ہوٹلز میں سراج الحق صاحب کا کیس علیحدہ ہے، وہ واقعی جو ہیں وہ دکھتے ہیں۔ آپ ایک بات، آپ اس طرح کے ذہنی فکر استعمال نہ کریں، بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ حسن ہیں، یہ نمک ہیں زمین کا، ان کا احترام ہونا چاہیے، ان کی عزت ہونی چاہیے، تو سر کس نے عزت داغدار معاملہ کرنا چاہیے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے نیب کا، یہ تفتیش کا، وہ میرے لیے رہ گیا ہے یا وہ کسی اور کے لیے رہ گیا کہ مجھ سے پوچھا جائے، باقی سیاستدانوں کو ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ جی وہ لیڈر ہیں بڑی پارٹیوں کو، باقی آپ کسی مذہبی جماعت کے رہنما سے سوال نامہ نہ بھیجیں کیونکہ جی یہ مذہبی رہنما ہے۔ سر یہ کیا بات ہوئی سر؟ پھر یہ تو سمجھ نہیں آئی سر بات۔ میں آپ جو بات کر رہے ہیں بے تکی بات کر رہے ہیں، میں نے سیاستدانوں کے معاملے میں بھی یہ کہا ہے، میں نے مذہبی رہنماؤں کے بارے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے ویگ سوال نامے نہیں بھیجنے چاہیے، آج اسپیسیفک الزام لگائیں، اس کی تفتیش کریں، اس کے بعد آگے چلیں۔ ویگ سوال نامے ایسٹ بیونڈ مینز یہ کسی کے بارے میں بھی آپ جاری کریں، میں اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ ہماری سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں، ابھی سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جو شاہد خاقان عباسی کے معاملے میں، وہاں ان کی ضمانت کی توثیق کی ہوئی، یہ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کے بارے میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کو آپ دیکھیں۔ تو بات یہ ہے بھائی، قانون جو ہے اس کو سیدھا کریں، اپنے رویوں کو سیدھا کریں، معاملے آگے چلائیں۔ ایک بریک سر، یہ ملک بڑا عزیز ہے ہمیں، اس ملک کو آگے بڑھنے دیں، آگے چلنے دیں، اس ملک میں مفاہمت کی فضا پیدا کریں، قانون جو ہے سنبھل کے استعمال کریں۔